toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Un second texte dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, les versets 8 à 10. Hebräer 6, das Wege genug, Uterot Amaren, Minchedas Nero, Amariel Ligata. C'est par la foi qu'Abraham sortit lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et un dernier texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17, les versets 1 à 9. Et là, il y a Matthieu aussi avec la dame. La seconde est votre nous, à la Chine à Marie, une semaine et votre Marie, Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ils ne virent que Jésus seul. Je ferai de toi une grande nation. Depuis hier, nous vivons de grandes tensions dans ce monde et malheureusement, nous avons eu la tristesse de constater que la tension internationale est montée d'un cran et que les guerres et les bruits de guerre se multiplient partout dans le monde, créant de nouvelles incertitudes, de nouveaux risques et de nouvelles victimes. Certes, l'Église doit prier. Nous devons prier pour la paix. Nous devons prier pour toutes les victimes collatérales de ces guerres. Nous devons prier pour que Dieu ait compassion de tous ceux qui subissent les conséquences dramatiques de ces affrontements. Nous devons prier parce que nous croyons que Dieu est présent dans ce monde et nous croyons que Dieu n'est pas insensible à tout ce qui se passe. Nous croyons que Dieu est aussi conscient de tous les enjeux. Nous ne comprenons pas toujours les silences de Dieu, nous ne comprenons pas toujours ce qu'on pourrait appeler parfois l'inaction de Dieu, parce que nous ne connaissons pas tout de l'histoire, parce que nous ne connaissons pas la finalité des choses. Mais nous devons avancer avec confiance.
Nous devons avancer un peu comme Abraham, par la foi. Et c'est à travers l'appel d'Abraham que je souhaiterais nous interpeller ce matin, afin que nous puissions connaître et savoir quelle est notre part dans ce monde, quel est le projet de Dieu pour nous dans ce monde et quelle est notre place dans ce monde. Quel lien pouvons-nous trouver entre l'appel d'Abraham, la transfiguration de Jésus, et nous, ce matin, dans les temps où nous vivons? Pars de ton pays, je ferai de toi une grande nation. Tout d'abord, l'appel de Dieu à Abraham nous montre et nous rappelle que c'est toujours Dieu qui vient vers nous. C'est toujours Dieu qui prend l'initiative de venir vers nous. Et ici, Dieu invite Abraham à quitter son pays, sa famille, pour entrer dans le projet de Dieu pour lui. Dieu a un projet pour Abraham, il a un grand projet pour Abraham, et on voit bien que pour que Abraham entre dans ce projet, Dieu va lui parler, et ce que Dieu va lui demander, c'est de quitter son pays, sa famille. Quelque part, c'est de quitter toutes ses sécurités pour aller dans un lieu qu'il ne connaît pas. Mais si Abraham y va, c'est tout simplement parce qu'il fait confiance dans le Dieu qu'il a appelé. Dieu a des projets également pour chacun d'entre nous. Dieu désire aussi notre bien, pour nous, nos familles, nos églises. Certes, les projets que Dieu a pour nous ne ressemblent peut-être pas tout à fait aux projets que Dieu a eus pour Abraham, mais ces projets sont personnels, communautaires. Peut-être que pour nous, il ne s'agit pas de quitter notre pays, de quitter notre famille, comme Abraham a dû le faire, mais peut-être que pour nous, il nous est demandé de quitter nos sécurités, de quitter peut-être notre façon de vivre, de quitter notre confort, ou de quitter notre indifférence par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde. Il me semble que chaque fois que Dieu lance un appel à son peuple, quelque part, il lui lance en même temps la nécessité d'un appel qui indique un déplacement, qui implique un déplacement, l'abandon de telle ou telle chose, peut-être l'abandon de tous nos préjugés, de nos idées. Et le projet de Dieu nous invite toujours à avancer avec foi, avec confiance. Il nous arrive souvent d'évoquer ces beaux versets du prophète Jérémie qui disait à son peuple à l'époque, où Dieu disait « Je connais les projets que j'ai pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et bien souvent, en tant que chrétiens, nous nous arrêtons là et puis nous sommes ébahis et nous attendons que Dieu réalise tous ses projets pour nous. Et nous ne lisons pas la suite du verset. Dans la suite, il est dit « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque part de notre côté un engagement à la confiance, si nous voulons que Dieu réalise ses projets pour nous. Il en va de même pour Abraham. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, sans oublier, pars de ton pays. C'est-à-dire, crois, obéis à ma parole. Il me semble que si Abraham n'avait pas cru et obéi, probablement qu'il n'aurait pas été ce qu'il a été. Le père d'une grande nation, et même le père de tous les croyants, le père de l'Église de Jésus-Christ. C'est l'apôtre Paul qui développe toute cette thématique dans son
4e chapitre de l'Épître aux Romains, pour ne pas qu'on croie que la nation dont il est question, c'est seulement la nation d'Israël. Il est question du monde, de tous les croyants. Comment entrer dans ce projet, dans les projets de Dieu pour nous? Il me semble que pour entrer dans les projets de Dieu, il y a une porte d'entrée. La porte d'entrée, c'est Dieu qui nous la donne lorsqu'il va déclarer dans cette expérience que Jésus va faire de la transfiguration, lorsqu'il va déclarer « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». C'est-à-dire que d'une part, ici, Dieu nous dit que la porte d'entrée de tous les projets qu'il a pour nous, c'est Jésus. C'est lui qui est la porte d'entrée pour chacun d'entre nous. Le chemin d'Abraham a été un chemin, on pourrait dire, assez long et, pour le moins qu'on puisse dire, assez chaotique. Savoir que lorsqu'on s'engage dans un projet avec Dieu, il n'est pas dit que tout se passera comme on le souhaiterait. Abraham est passé par bien des questionnements. Par moments, il a même fait des fausses routes. Il s'est même trompé. Il a même essayé de tromper. Il a été complètement déstabilisé lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier son fils. Mais la Bible nous dit qu'il a toujours persévéré, il a toujours espéré, contre toute espérance. Il a toujours avancé, avec confiance en Dieu. Il me semble que il en est de même aussi pour nous. Et le texte de l'Épître aux Hébreux que nous avons lu nous rappelle que, malgré tout ce qu'Abraham a pu vivre, tout le chemin qu'il a pu parcourir, que ce qu'il est devenu, en fait, lui, il ne l'a pas vu. Car il a quitté ce monde bien avant. Ce n'est qu'après qu'il ait quitté ce monde que Abraham est devenu le père de tous les croyants, d'une grande nation, et non pas de son vivant. Il me semble qu'il en va aussi de même pour nous. Nous ne devons pas toujours nous attendre à voir tout ce que Dieu a prévu pour nous, ou tout ce que Dieu a prévu à travers nous, de le voir se réaliser de notre vivant. Il est possible que, comme pour Abraham, bien de choses que nous vivons aujourd'hui, bien d'actions que nous menons aujourd'hui, bien de prières que nous faisons aujourd'hui, nous n'en verrons pas les accomplissements de notre vivant. Mais la foi, c'est de croire que nous les verrons, certainement. Si bien sûr nous commençons à entrer dans le projet de Dieu pour nous, si nous passons par cette porte d'entrée qui est le Jésus, le Christ, par la conversion, le baptême et l'engagement, c'est à partir du moment où nous entrons et nous prenons ces décisions pour nos vies que nous entrons dans ce beau projet de Dieu pour nous. Un projet de salut, un projet d'éternité, mais aussi un projet du présent, pas seulement d'éternité. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. On le voit, la promesse de Dieu va beaucoup plus loin qu'une bénédiction personnelle. Je te bénirai, mais en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Dieu ne promet pas seulement d'assurer la prospérité à Abraham, mais il invite Abraham à son tour à partager cette bénédiction que Dieu lui donne et d'être en bénédiction pour le monde. Il me semble que c'est là que Dieu nous rejoint ce matin. C'est là que l'appel qui a été lancé à Abraham, jadis, il y a
des siècles et des siècles, vient nous rejoindre aujourd'hui à nous en tant que chrétiens, en tant qu'Église, en tant que croyants dans ce monde. Elle nous rejoint, cet appel nous rejoint, car il est cet appel que nous nous devons d'être la lumière du monde, d'être le sel de la terre, d'être un témoignage dans ce monde, un témoignage d'un vivre autrement, un témoignage d'amour, de fraternité, un témoignage de compassion vis-à-vis de celles et ceux qui souffrent, un témoignage d'accueil. Il me semble que c'est là notre vocation. Et si Dieu nous bénit, si Dieu fait en sorte qu'aujourd'hui, oui, nous pouvons rendre grâce à Dieu parce que nous vivons dans la sérénité, même si cette sérénité est peut-être parfois perturbée, bien sûr, par telle ou telle épreuve de nos vies. Mais lorsque nous pensons à ce qui se passe aujourd'hui dans ces pays, en Irak, en Iran, nous pouvons mesurer combien nous sommes privilégiés de vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Mais que ces privilèges ne soient pas pour nous des oreillers de paresse ou, je dirais, d'indifférence, mais bien au contraire, que tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui nous réveille notre attention, réveille notre compassion, réveille notre prière. Il me semble que c'est là notre place, c'est là notre appel. C'est là l'appel que Dieu adresse individuellement et collectivement à chacun d'entre nous. Il nous appelle à entrer dans ce beau projet, comme Abraham est entré dans ce beau projet, et à réellement devenir un chrétien, une femme, un homme de foi, de confiance, et qui en témoigne là où il se trouve, et qui prie pour celles et ceux qui souffrent au loin comme auprès. Je ferai de toi une grande nation. Ce matin, il me semble que Dieu nous appelle chacun, quelle que soit notre situation, notre cheminement spirituel, nous appelle à nous déplacer un peu, sans quitter peut-être notre pays. Je ne vous demanderai pas de quitter votre pays, mais à nous déplacer un peu peut-être, nous déplacer de nos conforts, nous déplacer de nos indifférences, nous déplacer de notre bien-être égoïste peut-être, de changer, de sortir un petit peu pour entrer pleinement dans les projets de Dieu. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. C'est en Jésus que Dieu a accompli ce projet par Abraham, de nous bénir à nous, en Jésus-Christ. Mais n'oublions pas que cette bénédiction qui nous a été donnée, qui nous est donnée, nous devons la mettre à son service. Soyons en bénédiction pour le monde qui nous entoure, par nos prières, notre service dans l'Église, notre témoignage auprès de nos amis, de nos voisins, de nos familles, notre témoignage dans ce monde en guerre. Un témoignage de paix, d'amour, de fraternité. Alors peut-être que nous aussi, comme Abraham, nous ne verrons pas la totalité des promesses de Dieu se réaliser de notre vivant. Mais son expérience nous montre avec force que Dieu tient toujours ses promesses et qu'il les réalise toujours et les réalisera toujours, quel que soit ce qui puisse se passer dans ce monde. Et sa promesse, c'est bien entendu de nous bénir afin que nous soyons en bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je
continuerai par la lecture du texte en arménien et également une méditation en arménien sur ce texte de la Genèse. Ձնունտոց 12-րդ գլուխ առաջին համարեն մինչև 5-րդ համարները բիգարտամ։ Դերը ըսավ Աբրամին կու երկրետ եւ կու ասկականներետ եւ կու հորդ դունեն քնա ան երգիր որ ես քեզի պիտի ցուցնեմ քեզ մեծ ասկ պիտի ունեմ ու քեզ պիտի օրհնեմ եւ կու անունդ պիտի մեծնեմ ու տուն օրհնյալ պիտի ըլլաս քեզ օրհնողները պիտի օրհնեմ ու քեզ անիծողները պիտի անիծեմ ու երկրի բոլոր ասկերը քեզ մով պիտի օրհնվին Աբրամ գնաց ինչպես դերը իրեն ըսեր էր Ղովնալ անոր հետ գնաց Աբրահամ 75 տարեկան էր երբ Խարավնեն ելավ եւ Աբրահամ իր գինը Սարան եւ իր որդին Ղովդ եւ իրենց բոլոր ստացվածքը եւ Խարանի մեջ իրեն ստացած զարաները առնելով ելան որ Կանանի երգիրը երթան Կանանի երգիրը հասան Քեզ մեծ ասկ պիտի ունեմ Այս օրերս շատ դժվար եւ վտանգավոր օրերու մեջ կբնակենք եւ կտեսնենք թե օրեօր բادرազները գշացնան եւ դեղ բավական դժվարություններ գան եւ մարդիկ գտանջվին Մենք այսօր մեզի արցնելու ենք Աստված ինչ կսպասի մեզ մենք որ խաղաղ երկրի մեջ կբնակենք մենք որ կգնանք ասել որ հանգիստ կյանք ունենք ինչ է մեր բաժինը այս աշխարհի մեջ կգնանք ասել որ կգնանք զանազանել մեր բաժինը դեսնելով Աբրամին գոչումը թե ինչպես Աստված գանչեց Աբրահամը եւ ինչպես Աստված օրհնեց իրեն եւ ինչպես բادرեց իրեն որ ինքը ոչ միայն օրհնվի ապա նաեւ օրհնության միջոցը լա ուրիշի համար ամբողջ աշխարհի համար եւ իրապես իրականություն մնի որ Աստված գադարեց այս խոստումը Աբրահամին համար գադարեց խոստումը բայց նկատի առնելու են որ Աբրահամ չտեսավ ամբողջ խոստումին գադարելությունը քանի որ Աբրահամ դարձավ եւ Բողոսարակյալ գսեր Ռոմայեցիս տոկտի մեջ Աբրահամ դարձավ բոլոր հավատացյալներուն հայրը եւ ինչպես դարձավ բոլոր հավատացյալներուն հայրը Աբրահամ դարձավ հավատացյալներուն հայրը Հիսուս Քրիստոսով քանի որ Հիսուս Քրիստոսն է որ աշխարհը բրգեց եւ ինքը չտեսավ սակայն գիտավ որ հավատքով Աստված պիտի կատարի այս խոստումը ուրեմն գտեսնենք թե Աստված մեզի համար բարի ծրագիրներ ունի Երեմիա մարգարեության մեջ գրված է թե բարի ծրագիրներ ունի Աստված մեզի համար Սակայն նույնադեն կշարունակի ասելով թե ցեզ պիտի օրհնեմ բայց երբ որ դուք զիս պիտի փնտրեք բոլոր սրտովս այսինքն կնշանակի որ մենք բաժին ունենք Աբրահամ հավատաց եւ հնազանդեցավ մենք այս է մեր բաժինը այսօր մենք կանչված ենք եթե ուզենք Աստծո ծրագիրներուն մեջ մտնել կանչված ենք մենք հավատալ եւ նաեւ հնազանդել եւ հոնի որ Աստված գործնի մեզ հրավիրված ենք անշուշտ նախ եւ առաջ բրգվին Հիսուս Քրիստոսով ընդունելով Հիսուս Քրիստոսը հրավիրված ենք մգրդվելու մեր ապաշխարությունը վկայելու համար եւ նաեւ եկեղեցիի մեջ ծառայելու այս է ծրագիրը որ Աստված մեր առջև գտնի
Եվ նկատի առնելու ենք, որպեսզի այս ծրագիրները կատարվին անպայման հավատքով ապրելու ենք եւ անպայման հնազանդելու ենք։ Մեր կյանքը փոխվելու ենք։ Ինչպես Աբրահամ իր ամբողջ կյանքը փոխվեցավ, ուր որ ինքը կբնակեր իր ընտանիքի մեջ բոլորովին փոխվեցավ։ Դեռ մեզիալ կգանչի, որ մենք չվախնանք փոխվելու եւ մեր կյանքը իր ծառայության նվիրելու։ Նկատի առնելով, թե ինչպես եղավ Աբրահամին համար գրնալալ, որ մեզի համար ալալա, որ մենք չտեսնենք բոլոր եւ ամբողջությունը Աստծո ծրագիրի վրա։ Աբրահամ չտեսավ, Աբրահամ չտեսավ Հիսուս Քրիստոսի կալը, չտեսավ Հիսուսի Քրիստոսի խաչելությունը, չտեսավ այն բոլոր աշխարհը, որ Հիսուսի կհավատա, չտեսավ այն բոլոր եկեղեցիները, որոնք այսօր աշխարհի մեջ են, չտեսավ, բայց հավատաց։ Եվ դերը գսե, որ իր մով է, որ Աստված օրհնեց այս ամբողջ աշխարհը։ Ուրեմն դերը դա, որ մենք մեր կյանքերը նվիրենք Տերոջը, գիտնալով, որ բաժին ունենք, բաժին աղոթքի, բաժին վկայության, բաժին ցավագից ելալու, բաժին անդարբեր չլալու, որպեսզի Աստծո ծրագիրը կատարվի։ Թեպետ չտեսնենք, հապա պիտի կատարվին։ Եվ դերը դա, որ մեր ամեն մեկս այս վկաները ըլանք, այս աշխարհին համար, ինչպես դերը բադվիրեց մեզի, դուք եք աշխարհի լույսը, դուք եք երկրի աղը, դուք եք այս աշխարհի լույսը եւ այս երկրի աղը։ Դերը դա, որ մենք մտնենք այս գեղեցիկ ծրագիրի մեջ, որ Աստված ունի մեզի համար։ Դերորդն իր խոսքը։ Ամեն։